إن عبر بركة المفتتح هذا اللقاء الثالث بعد طرقنا في اللقاء الأول لاستعمالات منصة تيمز. اللقاء الثاني تتمة استعمالات تيمز. هذا الالتقاء نشوفوه مجال استعمالات باوربوينت. في البداية كلمة ترحيبية بالحضور الكريم السيدات والسادة الأطر التربوية والأطر الإدارية كالعادة من الأساتذة والأستاذات والمفتشين وأطر التوجيه وأطر التخطيط مفتشين التربويين رؤساء المصالح، وكما نرحب الأطر داخل وخارج المديرية الإقليمية لمراكش. فيما يخص جوج نقاط أو 3 نقاط قبل الانتقال إلى لب الموضوع، يتعلق الأمر كما لاحظتوا هو ديال التوقيت. الحصة الماضية ديال تتمة استعمال تيمز درناه على الساعة 4:30، ونظرا لتوصلنا بمجموعة من مقترحات خاصة من العنصر النسوي اللي كيطلب حتى يتمكننا من متابعة المحاضرات تغيير التوقيت، وبالتالي كاين إما يكون في النهار ولا يكون بالليل. اقترحنا باش نديرو على الساعة 9:30. فعلا هو هذا التوقيت هو محرج شيئا ما خاصة مع التراويح. دابا عندنا هاد الصيغة الأولى ديال نور العصر والصيغة الثانية ديال نور التراويح إما 9:30 أو 10، وممكن نديرو في صيغة ثالثة بناء على غادي نصاوب واحد الفورميلير باش نسمعوا حتى نجمع الاختصامات ومقترحات مجموعة من متتبعين لهذه الورشات التكوينية باش نختاروا التوقيت المناسب لأكبر عدد ممكن. إذن هذا اللقاء هذه الملاحظة رقم 1. الملاحظة رقم 2 كما وعدناكم في الحصة الماضية أنكم يمكنكم تتبع تسجيلات الورشات التكوينية الأولى والثانية من خلال الرابط اللي وضعنا في الحصة الماضية. الرابط راه يعمل، يعني راه هو موضوع اللي تيحي لكم مباشرة على الشان ديال جيني، ويمكن لكم بعد نهاية هذه الحلقة تطلعوا على الفيديو ديال الورشات الأولى والورشة الثانية، وبعد أيام إن شاء الله غادي نهيئوا ديال الورشة الثالثة. المقترح الثاني، مقترح ثالث نخليوه إلى حينه، هو فيما يخص التكوينات عن بعد عبر الجيميتريكس. كالعادة الأسئلة غادي تكون مباشرة عبر الشات. هذه صيغة من الصيغ اللي يعني شيء سؤال يمكن يطرحونه عبر الشات باش بمجرد ما ينتهي السيد المحاضر من تقديم محاضرته سنمر إلى طرح الأسئلة التي وردتنا عبر الشات. أغتنم هذه الفرصة لأتمنى إن شاء الله لبلدنا الأمن والأمان، ولأتمنى أن تنجلي هذه الجائحة التي نعيشها بسرعة ونعود بحول الله مع قوته إلى حياتنا الطبيعية ونعيشها كما أسلفنا سابقا بكل طمأنينة إن شاء الله. إذن يعني بكل صراحة يعني لا يسعني إلا أن أكون يعني بينكم سعيد في هذا اللقاء الثالث، وأن أشكر يعني جميع القائمين على تنظيم هذا اللقاء، وأن أشكر كذلك جميع الحضور يعني السيدات والسادة الحضور الكرام على تفضلهم ب يعني حضور هذه اللقاءات وهذه الورشات. والإطار التي تنعقد فيه أو ينعقد فيه هذا اللقاء الثالث هو دائما في إطار الاستمرارية البيداغوجية التي نعيشها، وفي إطار يعني المساهمة من منسقية جيني والفريق التربوي المنتمي لهذه المنسقية، مساهمته في تطوير كفايات يعني جميع يعني الراغبين في تطوير الكفايات المعلوماتية كفايتهم المعلوماتية. فهذا اللقاء بطبيعة الحال يعني يأتي في إطار هذه الاستمرارية التي تحدثنا عنها. ولماذا هذا الموضوع؟ فهذا الموضوع أولا يأتي نزولا عند رغبة مجموعة من الزميلات والزملاء يعني الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في تطوير كفايتهم في هذا البرنامج، وتطوير كفايتهم بالدرجة الأولى في إنشاء دروس مرئية يعني صوتية باستعمال برامج مختلفة ومن ضمنها برنامج مايكروسوفت باوربوينت. ثم
أنه هذه الفترة التي نعيش والعمليات التي نعيش فيها والتي نشتغل من خلالها أظهرت الحاجة إلى مثل هذه التكوينات ومثل هذه الكفايات المتعلقة بإنشاء الدروس، ناهيك عن أنه يعني نحن في مرحلة يعني تفرض علينا تقسيم التجارب المتميزة وطرح يعني الإشكاليات التي يمكن أن تعترضنا في إطار إنشاء الدروس وضمان الاستمرار من أجل تداولها مع الأقران ومن أجل تداولها مع المجموعة ومن أجل العمل على تجاوزها بشكل جماعي. ثم أنه بطبيعة الحال هذا العمل هذا يأتي في إطار استمرارية الأنشطة التي تقوم بها المديرية وتقوم بها مصالح المديرية وتقوم بها مكاتب التابعة للمديرية، وأخص بالذكر هنايا موسيقية الجيني كما ذكرت في البداية، والفريق الرائع الفريق التربوي الرائع الذي يشتغل يعني جانبا إلى جنب مع الأستاذ سعيد الغني طيلة هذا الموسم الدراسي، وما يعني لاحظت وعشته من خيرات ومن اجتهاد ومن ابتكار ومن رغبة في التجديد ومن رغبة في إعطاء نفس للعمل يعني الهادف والعمل يعني المتميز داخل المديرية. إذن في هذا الإطار بكل صراحة لا يسعني إلا أن أتمنى أن يعرف هذا اللقاء نفس النجاح الذي لاقاه اللقاءين السابقين، وأن يؤسس كذلك لاستمرارية هذا العمل وتطوير هذا النوع من الأعمال يعني، وأن يؤسس لقاءات قادمة بحول الله بنفس التميز وبنفس النجاح وبنفس الرغبة في تبادل وتقاسم التجارب الناجحة. وحتى إن أصر سعيد الغني أن أقول كلمة في افتتاح لقاء اليوم، أنا مصر كذلك ألا تتعدى كلماتي هذه إطار الشكر والامتنان للقائمين على التنظيم وللحضور الكريم، وأن تكون قناة التواصل هذه التي فتحناها متواصلة دائما هادفة ناجحة بحول الله حتى بعد هذه الفترة التي نعيش. أتمنى أن تبقى مستمرة وأن تبقى مشتغلة وأن تبقى مجالا لتلاقح التجارب ولتبادلها لتلاقح الأفكار من أجل العمل على يعني إيجاد صيغ متميزة للتعاون والتقاسم والتبادل. إذن وفقنا الله جميعا وجعل التوفيق حليف هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد المدير الإقليمي على هذه الكلمة. قبل الانطلاق إلى الموضوع لا بأس أن نذكر ببعض الإكراهات التي قد تعوق خاصة هذا العالم الافتراضي، في الجميع يعرف الإكراهات التي تكون فوق طاقة الجميع. ونقدم جزيل الشكر للجميع الحضور الكريم والإخوة التي صاروا على تنظيم هذه اللقاءات وعلى رأسهم السيد المدير الإقليمي. وكيف نذكركم السيد المدير الإقليمي كان متواجد معنا في اللقاء الماضي تقريبا هنيهة بعد انطلاق اللقاء، بعد اللقاء اللي كان كيتوقف مع السيد المدير الأكاديمي التحق بنا وكان ضمن الحضور. أنا لم ألاحظ التواجد ديالو حتى الأخير اتصل بي وقال لي بأن فعلا راك تبعت اللقاء من اللي التحق بنا إلى الأخير، فبالتالي شكر الله له سعيه والنصائح التي قدمها لنا. فيما يخص العرض كما ذكرت يأتي في اللقاء الثالث ونظرا للحاجية الملحة، حيث إذا تكلمنا عن تيمس نقدروا نعتبره كأداة، ولكن هذه الأداة حتى نوصل إلى التلاميذ الدروس خاص عبر مجموعة من الطرق، من جملتها هذه الدروس التي يمكن تهيئها بواسطة الباوربوينت. إذن على بركة الله ننطلق إلى تقديم العرض، ويتقدم السيد جواد المغاري وهو أستاذ العلوميات وفي نفس الوقت مكون رئيسي في مجال ديال التكوينات وخاصة الموس. ملي تنقولوا لكسل باوربوينت لاكسس لاوتلوك إلى آخره. إذن السيد جواد المغاري يتفضل مشكورا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سي عبد الغني، شكر جزيل الحضور الكريم، شكر بالاخص السيد المدير الاقليمي على الكلمه الافتتاحيه ديالو. غنبداو ان شاء الله ياك بارطاج. تفضل بارطاج. سي جواد غتكلف لنا بالميكرو باش انت صافي ان شاء الله.
Salut tout le monde, je me présente, c'est Jawad Lemgari, professeur d'informatique, direction provinciale Marrakech. Alors, soyez les bienvenus dans cette présentation, inscrit dans le cadre de formation à distance, animée par la coordination Génie Marrakech. Dans cette formation, on va voir la création des leçons interactives en utilisation du produit PowerPoint. Alors, avant de commencer la présentation, je vais vous présenter le plan. Alors, d'une partie, on va voir comment installer Microsoft Office 365 sur l'ordinateur autant qu'enseignant ou bien élève, puis l'interface de Microsoft PowerPoint, l'insertion, mise en forme et la conception des diapositives, l'onglet animation et transition, comment créer un diaporama personnalisé et comment ajouter des notes pour faciliter la présentation, et enfin comment enregistrer et introduire le son sur une présentation et comment exporter cette présentation sous forme de vidéo. D'autre part, on va voir comment installer Microsoft PowerPoint sur un smartphone et comment synchroniser les fichiers ou bien des présentations créées dans un ordinateur afin d'enregistrer cette présentation sous forme de vidéo en utilisation du smartphone. Pour le premier volet, c'est l'installation de Microsoft Office 365. Dans cette partie, on va voir comment installer produit Microsoft Office 365 pour bénéficier de plusieurs applications telles que Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Et qu'on peut aussi enregistrer avec une licence en utilisant votre compte Talim.ma. Alors pour ça, on va accéder au site web www.office.com. Alors on va cliquer sur le menu produit, puis on va chercher le menu, mais le sous-menu pour les étudiants et les enseignants. Alors dans la page suivante, on doit écrire, alors ou bien Microsoft Office va vous demander d'écrire votre adresse email que vous devez utiliser votre compte Talim.ma, soit autant que enseignant, alors votre nom prénom, ou bien autant que élève, votre code massar @talim.ma. Puis on va cliquer sur la commande commencer. Alors si vous êtes un étudiant, vous cliquez je suis un étudiant, sinon je suis un enseignant. Alors on va cliquer sur je suis un enseignant. Alors Microsoft Office vous invite à se connecter. Cliquez sur se connecter. Alors dans cette page, alors je vous invite à introduire votre mot de passe du compte Talim.ma. Puis on va cliquer sur CN ou bien se connecter. Alors dans cette page, alors Microsoft Office vous mentionnez que vous êtes déjà inscrit avec une licence, vous cliquez sur OK. Voilà, vous êtes maintenant sur votre compte Office 365. Alors pour installer l'application sur votre machine ou bien sur votre smartphone, alors on doit accéder à le bouton installer Office. Puis on va choisir autre option d'installation.
Dans cette fenêtre, on peut installer le pack Office en cliquant sur Installer Office, ou bien vous pouvez choisir des applications installées et voir des appareils dans lesquels vous avez déjà installé les applications et ainsi de suite. Alors pour ça, on va cliquer sur Voir les applications et les appareils. Alors comme vous voyez ici, on peut choisir la langue de l'installation du pack Microsoft Office. On peut choisir français, anglais, arabe, ça dépend de la langue. Puis la version d'installation, soit 32, soit 64. Et on clique sur Installer Office. On peut aussi télécharger l'application Skype Entreprise pour faire des vidéoconférences au sein de la communauté éducation ou bien avec d'autres contacts. On va revenir maintenant pour installer le pack Office. On va cliquer sur Installer Office. Alors un fichier d'installation va être maintenant téléchargé. Voilà, démarrer. Après on va exécuter le fichier, cliquer sur Ouvrir. Donc dans cette partie, ça dépend de votre débit d'internet en attendant le téléchargement et l'installation de pack Office. Après l'installation, lorsque l'application a terminé l'installation, alors vous pouvez redémarrer votre machine. Après, vous pouvez démarrer n'importe quelle application, soit Word, soit Excel, soit PowerPoint, alors pour faire l'activation. Alors, une fois que vous avez démarré l'application Word, ou bien PowerPoint, ou bien Excel, alors Microsoft vous invite à se connecter pour activer votre compte. Alors pour ça, il faut cliquer sur se connecter et vous pouvez écrire votre compte Tali. Soit si vous êtes un étudiant, écrivez votre code master@tali.ma. Si vous êtes un enseignant, écrivez votre compte Tali. Puis suivant, et vous choisissez un compte professionnel ou scolaire, cliquez sur compte professionnel ou scolaire, puis écrivez votre mot de passe. Une fois que vous avez se connecté, cliquez sur se connecter. Une fois que vous cliquez sur se connecter, alors vous aurez votre compte a été bien enregistré ou bien votre abonnement a été bien enregistré selon votre code Massar ou bien sûr votre compte Tali.ma. On va voir l'interface de Microsoft PowerPoint. Alors quand on démarre l'application, alors il nous affiche cette fenêtre dans laquelle on peut choisir la commande nouveau pour créer une nouvelle présentation. Soit on peut créer la présentation, une présentation vide avec la commande nouvelle présentation, ou bien on peut choisir des modèles qu'on a déjà téléchargés sur notre machine, ou bien on peut utiliser l'internet pour télécharger d'autres modèles qu'on peut modifier après. Alors la commande ouvrir pour ouvrir une présentation existe sur l'ordinateur et la commande option pour changer les paramètres de l'application. Alors dans ce cas, on a choisi une nouvelle présentation à partir d'un modèle. Alors comme vous voyez ici, pour avoir les différents éléments de la fenêtre du PowerPoint, premier élément c'est la barre d'outils d'accès rapide qui permet d'accéder rapidement à des commandes pour faciliter ou bien pour gagner du temps. Pour ça, cette barre on peut la personnaliser, ça veut dire on peut ajouter des commandes, on peut éliminer des commandes. En cliquant sur la flèche droite, on peut afficher les commandes qui sont déjà attachées sur la barre. On peut éviter, par exemple, éliminer ou bien ajouter d'autres commandes. Il y a aussi le ruban qui permet de rassembler plusieurs onglets, les onglets accueil, insertion, dessin et ainsi de suite.
il y a une partie qui s'appelle une zone des diapositives qui permet d'afficher les diapositives de la présentation. Et la dernière zone ici, c'est une zone de travail dans laquelle on peut afficher la diapositive active, dans laquelle on peut faire des modifications. Juste au-dessous, il y a la barre d'état qui permet d'afficher les différentes, ou bien le nombre des diapositives, la langue, et aussi permet de changer les modes d'affichage et le zoom. Alors dans le ruban, on peut avoir ce qu'on appelle des onglets. Alors ces onglets sont composés de plusieurs groupes de commandes. Par exemple, le groupe police et paragraphe, ce sont des groupes dans l'onglet accueil. Alors chaque groupe de commandes dispose de plusieurs boutons de commande qui servent à faire des tâches particulières. Parfois, il y a des boutons de commande qui ne s'affichent pas sur le groupe de commandes. Alors une fois on aura besoin de ces boutons, alors on peut aller dans le bouton d'extension pour manipuler cette commande. Le volet de la conception, l'insertion et la mise en forme. Alors on va aborder comment insérer des éléments, comment mettre en forme ces éléments et comment changer la mise en forme des diapositives à l'aide de l'onglet conception. Alors pour l'insertion des éléments, on peut utiliser la zone proposée sur la diapositive qui permet d'afficher des boutons pour insérer des éléments tels que images, tableaux, les graphiques, les vidéos, bien des objets. Sinon, on peut utiliser l'onglet insertion qui permet d'afficher plusieurs commandes qui sont regroupées selon l'utilité de chaque commande. Alors par exemple, on peut insérer un tableau, on peut insérer des images, on peut insérer des formes, des graphiques, des zones de texte, des objets WordArt, des équations, des vidéos, bien des audios. Alors, on va insérer un élément en utilisant la zone proposée sur la diapositive. Par exemple, on peut insérer un tableau de combien, par exemple, de 3 colonnes et 2 lignes. Automatiquement, permet d'insérer le tableau. Sinon, on peut utiliser l'onglet insertion, par exemple, pour insérer une image à partir de l'ordinateur. Voilà. On peut insérer des formes. Par exemple, on va ajouter une seule forme. On peut insérer, par exemple, des objets WordArt, bien une zone de texte. Voilà. On va prendre des objets WordArt. On va écrire un exemple. Alors, TP, par exemple. Alors, maintenant, pour faire la mise en forme de ces objets, là, par exemple, on va prendre tableau. Alors, pour mettre en forme un tableau, alors à chaque fois on sélectionne l'élément, il permet d'afficher de nouveaux onglets sur le ruban. Le premier, c'est la création du tableau qui permet de modifier par exemple les styles, les bordures, les couleurs de la bordure. Par exemple, on peut ajouter, faire de la mise en forme ou bien la mise en page. Alors par exemple, on peut ajouter des colonnes, on peut ajouter des lignes, on peut modifier la hauteur et la largeur des colonnes ou bien des lignes. On peut modifier l'orientation du texte et ainsi de suite. Alors, on va prendre deuxième élément, par exemple la forme. Alors, en activant la forme, il permet d'ajouter un nouveau onglet sur le ruban, c'est format de la forme, qui permet de modifier soit le style, soit par exemple le style du texte introduit à l'intérieur de la forme, par exemple le remplissage de la forme et ainsi de suite. On peut aussi modifier la forme. Si on décide par exemple de modifier la forme, on peut aller dans la commande modifier la forme, on va choisir une autre forme par exemple. Alors pour l'autre élément, c'est l'image. Tout simplement, toujours en activant l'élément, il permet d'afficher un nouveau onglet
pour modifier l'élément, par exemple. Il y a un autre élément ici, pour un autre bouton pour ranger, pour réduire la taille ou bien éliminer une partie de l'image. La même chose pour l'objet WordArt. Il y aura un nouveau onglet qui permet de mettre en forme cet élément. Alors, pour l'onglet Conception, il permet de mettre en forme toute la présentation. Par exemple, on peut choisir du thème par défaut. On voit ici, par exemple, en choisissant les thèmes, alors ces thèmes ils s'appliquent sur tous les diapositives. Alors, on peut changer, par exemple, après le choix du thème, on peut changer les couleurs, par exemple, les polices de chaque thème. On peut changer aussi l'arrière-plan, en modifiant l'arrière-plan de chaque diapositive. Sinon, on peut utiliser l'aide de Microsoft PowerPoint, c'est les conceptions, l'idée de conception. Il permet de vous donner par exemple des idées de conception. Ça dépend le choix de votre présentation. Par exemple, s'il s'agit d'un diapositive de titre, vous pouvez par exemple afficher les différents styles de diapositive de titre. Par exemple, vous pouvez choisir n'importe quel style, ça dépend de votre présentation. Alors, on va prendre maintenant une nouvelle présentation à partir du modèle proposé par Microsoft PowerPoint. Alors, normalement, pour la conception, à chaque fois, on va faire des modifications sur un diapositive. Il va apporter des modifications sur toutes les diapositives de la présentation. Mais si vous avez par exemple une présentation qui permet de rassembler plusieurs sciences. Alors par exemple, vous voulez par exemple de chaque science à par exemple une conception différente de l'autre science. Alors pour ça, il faut insérer des sections. Par exemple, on va prendre par exemple les 4 diapositives, les 4 premiers, autant que la première science. On va insérer ici entre la quatrième diapositive et la 5e diapositive. On va cliquer au milieu pour insérer une section. Voilà. On peut nommer par exemple cette section comme étant par exemple comme étant la science par exemple 2. Voilà. On peut renommer cette section. Voilà. On peut cliquer sur la première section pour la renommer. Voilà. On peut mettre par exemple science science 1. Voilà. Maintenant, pour chaque section, on peut appliquer des conceptions différentes. On peut appliquer à cette science, la première, voilà, une conception. Et on va sélectionner la deuxième science. Vous voyez, je clique sur le nom, directement sur le nom de la science. Et je peux appliquer une autre conception. Comme ça, j'aurai deux mises en forme, deux conceptions sur la même diapositive. Alors, on peut avoir plusieurs sections sur la même présentation. Alors, dans la partie animation et transition, on va voir comment passer ou bien animer le passage d'une diapositive à une autre. En même temps, comment faire des animations, des éléments qui constituent une diapositive au cours de la présentation. De la partie transition et animation, on va utiliser un modèle de présentation proposé par Microsoft PowerPoint pour travailler là-dessus. Alors pour passer d'une diapositive à une autre, on peut faire des animations ou bien des transitions. C'est pour avant d'afficher chaque diapositive, il doit exécuter une transition. Par exemple, avant d'afficher diapositive 1, il va faire des transitions fraction. Pour diapositive 2, par exemple une forme. Pour diapositive 3, par exemple une
une rideau. D'accord? Alors, par exemple, on va exécuter pour voir. Alors, maintenant, bien, on va arrêter la présentation. Maintenant, pour régler le délai d'affichage, ou bien le délai de passage de chaque transition, on va utiliser la commande durée. C'est pour régler la durée de passage. Par exemple, on va changer, au lieu de 6, on va mettre juste une. Voilà, on va faire l'aperçu. Vous voyez, ça rendre la transition très vite. Alors, pour régler la transition d'une manière automatique, alors on doit cocher la commande après et donner une valeur ou bien le délai souhaité. Maintenant, on va passer à des animations. Alors, les animations, ce sont des effets qu'on peut ajouter sur les éléments d'une diapositive. Par exemple, on va mettre diapositive 3, on va ajouter des animations. Alors, pour le titre, on va mettre par exemple le balayage. Alors, quand vous voyez ici le numéro 1, ça veut dire la première animation. Alors, le sous-titre, on va la donner par exemple forme. Alors, la zone de texte, on va la donner par exemple fondu. Alors, sur la zone de texte, comme vous voyez, il y a un numéro qui se répète 4 fois. Ça dépend des lignes et ce sont des lignes qui s'affichent en même temps. Pour l'image, on va la donner par exemple balayage, notre transition. Alors, on a maintenant 4 animations, 1, 2, 3 et 4. Pour afficher le volet, afin de modifier l'ordre ou bien modifier l'exécution, alors on doit cliquer sur la commande volet animation. Alors, dans le volet, voilà la première animation, c'est pour le titre, qui va démarrer avec le clic, c'est pas d'image automatique. Alors, si on veut qu'il s'affiche le titre d'une manière automatique à l'affichage du diapositive en diaporama, alors on va cliquer avec la précédente ou bien après la précédente. Alors, la même chose pour les autres animations. On peut régler, ça dépend qu'il s'affiche avec des clics de la souris ou bien des touches de clavier, ou bien qu'il s'affiche avec après la précédente. Ça veut dire lorsque la première animation est terminée, alors il va lancer la deuxième animation. Si on veut par exemple que ce sont des animations qui s'exécutent en même temps, dans le cas de la zone de texte, alors on va les donner, il va s'exécuter avec la précédente. On voit ici, ils sont démarrés avec la précédente. Pour que les animations, par exemple la quatrième animation, il va démarrer après la précédente, on va donner après. Comme vous voyez ici, le début de l'animation 4, c'est la fin de l'animation 3. Maintenant, on va prendre une nouvelle diapositive. On va supprimer cette image. On va insérer des formes. Alors, on va insérer une autre forme. Alors, on va travailler juste sur 2 formes. Alors, si on veut, par exemple, personnaliser les animations pour que ces formes soient apparaître en diaporama et disparaître en même temps. Alors, comme ça, on va changer le zoom de la diapositive pour avoir plus d'espace à l'extérieur. On va déplacer les formes à l'extérieur de la présentation. On va ajouter des animations, mais maintenant sous forme de trajectoire, par exemple. Ça dépend de la trajectoire souhaitée. On va utiliser la trajectoire mouvement ligne. Alors, une fois je clique sur la ligne, alors il y a une animation qui s'affiche. Voilà le début de l'animation et la fin de l'animation. Alors pour nous, on veut que cette forme soit se déplacer
de l'extérieur à l'intérieur. Alors on va déplacer, voilà, on va déplacer le point rouge qui était la fin de l'animation à l'intérieur de la présentation. Si on veut que cette forme soit disparaître, alors on va ajouter une autre animation, même chose, ligne. Mais maintenant, on va pas déplacer le point rouge, mais c'est le point vert. Pour l'animation 2, on va déplacer le point vert qui était le début. On va la positionner au point rouge qui était la fin de la première animation. On va exécuter maintenant. Alors la forme va entrer et sortir de la diapositive. Alors la même chose pour la deuxième forme. Donc on va ajouter par exemple une trajectoire pour par exemple. Alors on va la donner. Alors voilà la première, le point de départ et le point d'arrivée. Alors on va déplacer le point de départ ici et le point de départ à l'extérieur, le point d'arrivée à l'intérieur de la présentation. Alors maintenant, pour faire sortir cette forme, alors on va ajouter une autre. Voilà, on va sélectionner la forme et on va ajouter une autre animation. On va ajouter une ligne droite. Alors on va déplacer donc la position verte, le début de l'animation à la fin de la première animation et la fin de l'animation de l'autre côté, par exemple de la diapositive. Alors on va faire l'aperçu. Vous voyez la première forme. Voilà la deuxième forme qui va entrer et qui va sortir de l'autre côté. Diaporama personnalisé et volet notes. Dans cette partie, on va voir comment personnaliser les diapositives à afficher, en même temps comment ajouter des notes qui nous facilitent la présentation. Alors dans cette partie, on va voir comment présenter une partie du présentation en évitant d'autres diapositives au cours d'une séance précise. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet diaporama. Alors avant de personnaliser une diaporama, on va par exemple, si on veut présenter au cours d'une séance, on veut juste présenter le diapositive 5 qui part sur l'interface de Microsoft PowerPoint. Alors diapositive 6, 7 et 8. Alors on ne veut pas passer à l'autre diapositive de conception. Alors pour ça, on va démarrer par exemple, configurer le diaporama. Si on démarre par exemple la présentation à partir du début, en cliquant sur démarrer à partir du début, alors elle va démarrer la présentation à partir de la première diapositive. Si on démarre le diaporama à partir du diapositive actuel, alors elle va démarrer le diapositive interface, diapositive 5, mais lorsqu'on veut s'arrêter et on doit par exemple intervenir pour arrêter le diaporama, sinon il va passer au diapositive 9. Alors pour éviter ça, alors on va configurer, personnaliser le diaporama en cliquant sur personnaliser diaporama. Voilà. Maintenant, on va créer un nouveau diaporama. Voilà. On va choisir, on va donner le nom de cet diaporama. Par exemple, c'est interface de Microsoft PowerPoint. Voilà. Maintenant, on va choisir les diapositives inclus dans cette présentation. Alors voilà, c'est diapositive 5. Alors on va cocher la diapositive 5, diapositive 6, 7 et 8. Alors maintenant on va ajouter les 4 diapositives. On va cliquer sur OK. Maintenant je viens de personnaliser cette séance. Alors je peux fermer. Alors si je veux lancer cette présentation, tout simplement je clique sur diapositive, diaporama personnalisé. Puis je peux lancer cette partie. Alors automatiquement
il va commencer par diapositive 1 de l'interface. Oui, en cliquant sur OK. Alors, bien sûr, les touches. On va passer sur les autres diapositives. Mais, en arrivant à la dernière diapositive, il va terminer le diaporama et va sortir. Alors, il ne va pas passer aux autres diapositives. Alors, pour ajouter des notes en utilisant le volet notes, qui permet de rappeler des notes au cours d'une présentation. Alors pour ça, on va aller au menu affichage, puis on va activer le volet notes. Voilà une volet des notes qui va s'afficher au-dessous de la diapositive. Alors pour ça, j'ai pris par exemple des notes comme un exemple. Alors dans ce diapositive, par exemple diapositive 6, on va ajouter des notes, les 3 notes suivantes. Voilà. Juste un exemple. Alors on peut changer l'espace de travail sur les notes, comme ça pour faire l'aperçu sur les notes. On peut changer la mise en forme, par exemple des notes. On peut ajouter par exemple des puces. Voilà. Maintenant on va passer au diapositive suivant. On va ajouter aussi d'autres notes. Par exemple, on va ajouter une seule note ici. Voilà, la même chose. Alors, diapositive 3, on va ajouter d'autres notes. Voilà. Maintenant, pour que ces notes s'affichent au présentateur et pas au public, alors on doit configurer le diaporama de manière d'utiliser le mode présentateur. Alors on doit cocher le mode présentateur, puis le moniteur de quel écran doit utiliser. Par exemple, pour moi, je veux utiliser moniteur 2. Alors maintenant, on va lancer la présentation. On va cliquer sur diaporama, personnalisé, puis interface de Microsoft PowerPoint. Alors ici, c'est l'écran qui s'affiche au public sur un vidéoprojecteur. Ici, c'est votre écran. Vous pouvez savoir le diapo suivant avant de s'afficher sur l'écran du vidéoprojecteur. Une fois je clique sur suivant, alors Microsoft PowerPoint, il va afficher cette présentation, bien cette diapositive au public, mais vous pouvez voir les notes pour se rappeler. Voilà. Alors on va passer au diapositive suivant. Alors voilà les notes de cette diapositive. Alors voilà les notes de cette diapositive. Alors la même chose, les notes de troisième diapositive. Et fin de diaporama. Vous pouvez cliquer ici. Enregistrement de la présentation. Dans cette partie, on va voir comment introduire le son dans la présentation en suivant les transitions et les animations enregistrées de la diaporama. En même temps, comment capter une séquence vidéo de votre bureau pour l'introduire dans la présentation. Enfin, comment exporter cette présentation sous format vidéo en utilisation toujours de l'application PowerPoint. Dans cette partie, les commandes qu'on va utiliser, ce sont dans l'onglet insertion, il y a la commande enregistrement d'écran, puis la commande capture d'écran et la commande c'est enregistrer le diaporama. Alors ces commandes on peut les avoir sur un seul onglet qui s'appelle
enregistrement qu'on peut activer dans le menu Fichier, voilà, Options, puis personnaliser le ruban. On peut activer ici l'onglet Enregistrement. Voilà, l'onglet Enregistrement. Maintenant, on peut avoir toutes les commandes rassemblées sur le même onglet. Alors, pour introduire le son dans les diapositives en suivant des animations enregistrées dans une présentation. Alors pour ça, on peut utiliser la commande enregistrer le diaporama. Alors on va commencer toujours dans le diapositive 6, interface de Microsoft PowerPoint. Alors on peut démarrer à partir de la diapositive actuelle. Si on veut enregistrer toute la présentation, on peut démarrer enregistrer dès le début. Alors à partir de diapositive actuelle, maintenant vous aurez ici en haut à gauche la commande d'enregistrement pour démarrer la capture du son. Ici vous aurez un stylet ou bien un surligneur pour marquer des points importants sur votre présentation. Ici c'est le microphone qui va capter le son. Ici caméra si vous voulez apparaître dans la présentation. Maintenant en cliquant sur enregistrer, voilà. Alors maintenant l'enregistrement est démarré, voilà le contour est démarré sur le diapositive 6. Une fois j'ai terminé, par exemple je peux marquer en utilisant le stylet. Alors je peux passer au diapositive suivant en cliquant sur la flèche suivante. Alors automatiquement un deuxième contour pour la présentation ou bien le diapositive 7 qui va démarrer. Alors on va utiliser une des touches pour faire passer les diapositives ou bien pour faire passer les animations. Alors voilà, toujours le diapositive 8. Alors voilà le diapositive 9. On va faire passer les animations avec une touche du clavier. Je peux arrêter la présentation en cliquant sur arrêter sur le bouton fin. Alors maintenant on peut revenir en arrière pour tester le son capté pendant l'enregistrement de la présentation en cliquant sur relire. Alors c'est les biens, alors on va passer au suivant. Sinon on peut par exemple effacer l'enregistrement de la diapositive active et on peut enregistrer un autre enregistrement. Alors pour finir on peut fermer tout simplement cette fenêtre à l'aide de la commande fermer. Voilà, le son était introduit sur tous les diapositives. Alors on peut manipuler le son en cliquant sur l'écran du son sur la diapositive. On va aller dans les onglets format audio et la lecture. Par exemple dans la lecture, on peut par exemple découper l'audio. Ça veut dire qu'on peut réduire ou bien éliminer des parties de l'audio dans ce diapositive. Alors maintenant pour insérer la fenêtre d'une application sur la diapositive, on peut utiliser directement la commande capture dans le menu insertion ou bien dans l'onglet aussi enregistrement. Voilà, capture. Mais avant de faire capter l'écran, on doit afficher par exemple la fenêtre de l'application qu'on veut introduire dans la diapositive. Maintenant on peut cliquer sur capture d'écran. Voilà, on peut se faire la sélection de la zone de l'application pour la faire introduire. Après on peut modifier par exemple cette image en utilisant l'onglet format l'image. Alors l'étape suivante, si on veut par exemple enregistrer une séquence de travail sur un logiciel précis et insérer la séquence vidéo dans la diapositive par exemple 4.
Alors pour ça, on va aller dans l'enregistrement, enregistrement d'écran. Alors automatiquement, il va réduire la fenêtre de PowerPoint. Il va vous laisser une zone sélectionnée que vous pouvez modifier, par exemple. Vous pouvez modifier en cliquant là, sélectionner la zone, puis vous pouvez sélectionner la zone de l'application ou bien la fenêtre de l'application dans laquelle vous voulez travailler. Sinon, vous pouvez aussi enregistrer la fenêtre de la présentation, la fenêtre de la même présentation pour l'introduire dans la séquence. Alors on va afficher voilà, la fenêtre, on va afficher la présentation. Voilà, on peut démarrer maintenant l'enregistrement. Comme ça, vous pouvez. Alors maintenant l'enregistrement a commencé. Vous pouvez naviguer et alors vous pouvez maintenant travailler sur la fenêtre en même temps un capteur d'enregistrement est démarré. Alors pour arrêter l'enregistrement, on déplace la souris en haut, comme ça pour afficher les boutons de commande. Alors on peut cliquer sur arrêter l'enregistrement. Voilà, tout le travail a été enregistré sur le diapositive 4. Alors ce format d'un fichier vidéo, vous pouvez par exemple manipuler aussi par exemple en modifier ou bien découper la vidéo et ainsi de suite. Vous pouvez enregistrer cette séquence, ce format d'un fichier vidéo en cliquant sur le bouton droit sur la vidéo, puis enregistrer l'élément média autant que vidéo. Comme ça, vous pouvez donner un nom et enregistrer cette séquence. Alors, pour exporter tout le travail, ce format vidéo, on peut utiliser l'onglet toujours enregistrement, puis exporter le travail autant que vidéo. Puis, on peut choisir la taille que vous voulez, par exemple, soit Full HD, soit Ultra HD, soit HD et ainsi de suite. Ça dépend de la qualité que vous voulez. Puis, cliquez sur Créer la vidéo. On peut aussi, par exemple, exporter ce travail, ce format d'une image animée, ce format GIF, en cliquant sur Créer le fichier. Puis, on peut choisir aussi la taille ou bien la qualité, puis créer un fichier GIF. Alors, maintenant, on va lancer par exemple la création de vidéo. Cliquez sur Créer la vidéo. On va donner un nom, ou bien on va laisser le même nom. En cliquant sur Enregistrer, alors sur la barre d'état, il vous affiche la progression de la création de la vidéo, de la présentation. On peut annuler par ce bouton-là. Alors, annuler. Alors maintenant, pour enregistrer une séquence, ce format GIF. Alors, on va prendre l'exemple de cette séquence, une partie simple. En cliquant sur toujours enregistrer, exporter tant que vidéo, ou bien on peut aller dans le menu fichier, puis exporter, puis ce format vidéo ou bien ce format GIF animé. Alors on va prendre juste la qualité moyenne, voilà, exporter, ok. Alors voilà la progression de l'exportation en format GIF. Alors une fois le fichier est terminé, pour ouvrir ce fichier, dans une application par exemple, ou bien sur un navigateur. Alors avant de finir cette partie d'enregistrement, j'aimerais bien vous présenter encore un autre onglet que vous pouvez afficher sur les onglets de présentation PowerPoint. Alors c'est l'onglet dessin, voilà, fichier, options, personnaliser le ruban, puis
dessin. Pour cocher dessin. Ok. Alors, l'onglet dessin, on peut utiliser pour dessiner des formes sur une diapositive, mais aussi on peut utiliser la règle, comme ça, pour dessiner une ligne droite. Par exemple, on peut prendre le type du stylet. Alors, on va dessiner une ligne droite. On peut, par exemple, désactiver la règle et on peut utiliser la gomme pour effacer un travail. Maintenant, si on veut utiliser ou bien dessiner des angles, on peut utiliser aussi la règle. On va positionner la souris ici sur la partie angle. On va faire utiliser la roue de la souris comme ça pour, par exemple, orienter la souris ou bien la règle pour orienter la règle horizontalement. Alors on va dessiner une ligne droite. Maintenant, si on veut dessiner une angle de 45, on peut utiliser la règle, la roue, pour dessiner l'angle de 45. Voilà. Alors ici, vous aurez deux angles de 45 degrés. Et ainsi de suite. Dans cette dernière partie, on va voir comment installer l'application PowerPoint à partir du Play Store sur votre smartphone et comment synchroniser les fichiers enregistrés de votre ordinateur dans l'application afin de l'utiliser pour enregistrer une séquence vidéo de la présentation à l'aide d'un enregistreur d'écran sur smartphone. Alors pour faire la synchronisation afin d'utiliser votre travail dans smartphone, alors vous avez deux méthodes. La première, alors si vous avez configuré votre serveur OneDrive sur votre machine, alors tout simplement vous pouvez ouvrir le dossier OneDrive. Par exemple, vous pouvez créer un dossier, par exemple, qu'on va nommer PowerPoint. Alors, il va être synchronisé automatiquement. Voilà. Alors, dans ce dossier, on va copier le fichier intro, par exemple, comme exemple, sur votre dossier. Alors, automatiquement, on va être synchronisé. Ça dépend de votre débit d'internet. Voilà, c'est terminé maintenant. Alors, la deuxième méthode, c'est vous pouvez utiliser votre application pour faire des enregistrements automatiques. Pour ça, vous devez activer l'option enregistrement automatique. On va cliquer. Alors, il vous invite à activer votre compte. Alors, on va cliquer sur connexion. On va écrire Tremail. Voilà, on clique sur suivant. Vous devez choisir votre compte, c'est professionnel. Voilà. Voilà. Il vous invite à entrer votre mot de passe. Voilà, on va cliquer sur se connecter. Voilà. Alors, il vous invite par exemple d'enregistrer votre travail en OneDrive. Alors, vous cliquez sur OneDrive, le ministère de l'Éducation. Voilà, l'enregistrement automatique est activé. En attendant l'enregistrement PowerPoint soit terminé. Voilà, maintenant l'enregistrement est terminé. Alors vous pouvez utiliser ce fichier dans votre smartphone en faisant se connecter avec votre compte Talim.ma. On peut aller dans le dossier OneDrive qu'on a configuré sur votre ordinateur.
on va voir que le fichier enregistré dans l'application a apparu dans ce dossier. Comme ça, vous pouvez utiliser ce fichier dans votre smartphone en se connectant avec votre compte Talim.ma. Alors, dans cette partie, on va voir comment installer l'application. Alors, on va aller dans l'application Play Store. On va chercher Microsoft PowerPoint. Alors, on clique sur Installer. On va attendre téléchargement et l'installation de l'application. Voilà. Maintenant, on va chercher l'application enregistreur d'écran. On va cliquer sur Screen Recorder, puis installer. On va attendre téléchargement et l'installation. Très bien. Maintenant, on va passer pour configurer l'application PowerPoint. Cliquons sur Allow ou bien OK. Alors dans cette étape, il va vous inviter à se connecter. Alors on va écrire le compte Talim.ma. Il faut faire attention aux espaces. Voilà. En cliquant sur Suivant, il va vous inviter de choisir le type de compte. Alors on va cliquer sur compte professionnel. Voilà. On va cliquer encore sur compte professionnel. Work or School Account. Maintenant, il va vous inviter d'écrire bien de saisir votre mot de passe. Voilà, on va cliquer sur CN ou bien se connecter. Alors automatiquement, il va configurer votre application avec votre serveur OneDrive. Il va apparaître le fichier qu'on a enregistré dans le compte Talim.ma d'une manière automatique sur l'application PowerPoint dans un ordinateur. On va sélectionner le fichier pour l'ouvrir. Alors maintenant, pour enregistrer une vidéo de cette présentation, on va démarrer l'enregistreur d'écran. On va cliquer sur autoriser. Voilà, autoriser. Maintenant OK. On va cliquer sur OK. Alors, il va vous demander d'autoriser d'utiliser votre fichier de stockage. Alors, on va cliquer sur autoriser. Autoriser. Alors maintenant on peut fermer cette application et on va utiliser juste l'icône qui va apparaître à droite de l'écran du smartphone. Alors on va aller dans la présentation. On peut commencer maintenant l'enregistrement. Mais avant de lancer l'enregistrement, on peut lancer le diaporama en cliquant sur l'écran de diaporama sur l'application. Alors maintenant, vous pouvez commencer l'enregistrement en cliquant sur le bouton enregistrer dans l'écran de enregistreur d'écran. Voilà, enregistrer. OK, continuer. Start now. Alors maintenant l'enregistrement va commencer. Vous pouvez enregistrer votre
voix. En même temps, vous pouvez glisser votre doigt sur votre écran de smartphone afin de passer d'une diapositive à une autre, ou bien pour faire passer des transitions. Si vous voulez faire une pause, cliquez sur l'icône, puis mettre pause. Pour recommencer, cliquez sur la même icône à droite, puis cliquez sur play. Puis si vous voulez terminer, cliquez sur l'icône, puis stop. Maintenant, il vous affiche la vidéo enregistrée de cette présentation. Si vous voulez par exemple la partager ou bien la supprimer, bien pour la modifier. Maintenant vous pouvez fermer tout. Enfin, vous pouvez chercher la vidéo enregistrée dans votre dossier vidéo du smartphone. شكرا سي جواد على فعلا عرضك في المستوى. شكرا جزيلا على المجهودات، وعلما ان فعلا الفيديو ولا العرض تم التنسيق بين مجموعه من الاطر اللي ساعدت في الانجاز ديالو. وفي الاخير نفاجأ بملاحظات كما قلت بيضاء العالم الافتراضي كان مرجوه في حله ونجده في حله اخرى. أجدد الترحاب بالحضور الكريم، وأذكر بالرابط اللي وعدناكم به بأنه يتواجد ضمن الخانة المخصصة للشات، يعني الدردشة المباشرة. وهنا كنجدد الشكر للسي العتيق والسي مصطفى قنبو ومجموعة من الأطر اللي سهروا على باش يردوا في هذه الحلة. قبل ما نفتحوا المجال لطرح الأسئلة، لا بأس نذكر الموضوع ديال التكوينات عن بعد اللي في اطار الشراكه اللي كما سبق شرط ليها مع الشركه ديال سيرتيبورت. وسبق لنا نشرنا الناس اللي بداو الاستعداد ديالهم والرغبه ديالهم في هذا الاستفاده من التكوين عن بعد، اليوم الاول استباره اللي زودنا بها الساده المدراء لا ديال الثانوي ولا الاعدادي ولا الابتدائي ولا التعليم الخصوصي. وفي نفس الوقت توصلنا بذاك الفيديو التوضيحي ولا اللي يشرح كيفيه استعمال هذاك الجيميتريكس، وبالتالي زودنا تقريبا الجميع به. والناس اللي زودوا لنا ليزيميل ديالهم راه تقريبا جلهم ولا كلهم ارسلنا لهم هذوك الفيديو التوضيحي. واللي ما توصلوش يعرف بان راه عنده شي خطا في البريد الالكتروني ديالو، خاصه ان نتعامل بالبريد الالكتروني ديال التعليم بوان، والتعليم الخصوصي هو تعاملنا معهم بالبريد الخاص ديالهم. لهذا بدينا اليوم بصدد ارسال لي كود. رسلنا الكود ديال لاكتيفاسيون ديال لي كور، يعني بالنسبه للدروس، في انتظار بعد نرسل لكم لي كود ديال الامتحانات. ما رسلناش للجميع، رسلنا تقريبا لا توصلنا 300 كود باش توصلنا. حنا رسلناهم على اساس ممكن غدا نتوصلوا بباقي لي كود ونرسلوا لباقي الاطر الاساتذه والاستاذات والاطر الاداريه اللي مستعدين ولا عندهم رغبه باش يستافدوا من هذا التكوين عن بعد. لهذا اللي توصل راح توصل، اللي ما توصلش راه في حدود نهار اليوم ان شاء الله توصل تكتبوا بلي كود. واللي ما توصلش راه عنده كما قلت خطا في البريد الالكتروني ديالو، يمكن يتواصل معنا اما عبر البريد الالكتروني مباشره ولا عبر الواتساب ولا عبر المواقع ديالنا ديال التواصل الاجتماعي اللي كنشرهم الموقع ديال المديريه الاقليميه لمدينه مراكش. الاسئله اللي توصلنا بها هي كانت جلها كتصب حول الاستعمال ديال تيمز. حنا اليوم بصدد مناقشه الموضوع ديال الباوربوينت، وعلما ان بعض الاسئله حتى هي طرحات وسبقت الاشاره للجواب عليها، خاصه الاسئله ديال بعض المؤسسات الخصوصيه اللي كتكلم على كيف يتوفر المدير اللي كيتوفر على عدد كبير من المجموعات، كيف يمكن ليه باش يعاود يدبر التدبير والتسيير ديال هذوك المجموعات. وهنا راه كنا قلنا في الحصه الماضيه وبان السيد المدير ديال طريق بن زياد السرايان كان انشا واحد الفيديو توضيحي وجد ممتاز اللي كيشرح هذه الكيفيه. وبالمناسبه راه كيتواجد معنا كنعاودوا نجددوا ليه الشكر، ويمكن ليه يعاود يرسل لنا هذاك اللي السي ريال كنتي كتسمعني تعاود ترسلنا هذاك الريال في هذا البارطاج ديال الشات ديريكت باش الناس اللي بغاو يستافدوا منه يعاودوا يوصلوا لهم مره ثانيه. اذن هذه تقريبا جوج الاسئله اللي كاينه، اما في الباوربوينت ما جاتش، وبناء عليه نفتح مجال لطرح الاسئله باش ما ناخذش بزاف من الوقت ديالكم.
تفضلوا اللي عنده شي سؤال. انا عندي مشكل انا في الصوت، يبان لي السينيال بين شي داك تريونغل روج تيتافيشي، يعني كاين مشكل في الصوت. لكم الكلمه. سي جواد، عندي الصوت مسموع؟ وي كنسمعك السي عبد الغني، كتسمع. شكرا. سي ريان، عاود سمعتيني سي ريان؟ السلام عليكم. سمعتك، انا معك وشكرا. انا كنحاول ما امكن دابا غنرسلو. شكرا السي. شكرا السيد المدير. الله يكبر بك. تفضل سيدي، قدمنا الاسم ديالك وتفضل تطرحي السؤال. سؤال مقترح اللي كان استفسار. السلام عليكم سي عبد الغني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سي جواد، يمكن لك تسجل البارطاج. سي عبد الغني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معاك مصطفى التبوتي، اعدادية مركز 44. هي كي داير؟ لاباس عليك؟ سي مصطفى الصوت. لا الصوت مسموع. اعدادية مركز 44 مصطفى التبوتي. مسموع سي مصطفى، تفضل. الله يخليك، غير بغيت نسول بخصوص هذا التكوين عن بعد اللي بغيتي ديرو. واش اللي ديجا استافد من موس يمكن يعاود يستافد منه؟ شكرا سي مصطفى. مرحبا. هذا التكوين مفتوح في وجه الجميع. استفاد من التكوينات ديال موس ولا ما استفادش منهم، حيت هذه التكوينات ما فيش غير موس، فيه موس اللي كاين اللي سبق يستافد. وحتى موس ملي كنقولوا موس تنقولوا الباوربوينت، تنقولوا الاكسل، تنقولوا الاكسس، تنقولوا الوورد، تنقولوا الاوتلوك، تنقولوا شحال. وبالنسبه للاضافات اللي كاينه حتى بعض الجوسيال ديال الاكروبات، يعني ديال لادوب، وكاين الام تي ا زاد ام سي او، يعني مجموعه ديال الدروس يمكن لكم تستافدوا منهم. كاين بزاف د الكور، خاصة اللي كيستعمل اللغة الإنجليزية، حيث كاين العدد الكبير باللغة الإنجليزية وقل منها باللغة الفرنسية والعدد القليل باللغة العربية. يعني كتختاروا الدروس اللي بغيتو تتابعوا، وعندكم الحق في استعمال 10 ديال لي فوتشات تقريبا في كل ربط ولا كل كود كتوصلوا به. شكرا سي مصطفى. شكرا سي عبد الغني. غير هو انا ما توصلتش لا ما عطيت لا ايميل ديالي، لا ولكن ندير دابا باش نوصل لكم الايميل ديالي. يمكن لك نسق مع السيد المدير ديالكم، حنا راه زودنا جميع المدراء بهذاك لو ليان، سينو يمكن لك تواصل معنا مباشرة وترسلوا لينا. واخا، شكرا، الله يجازيك بخير. مرحبا السيد مصطفى. سؤال أو مقترح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر السيد المدير الإقليمي وأشكر المشرفين والحاضرين في هذا اللقاء. الإضافة اللي عندي أستاذ عبد الغني هي أنه من المميزات أوفيس 300 أستاذ عبد العزيز عطرابو مجموعة مدينة سيدي. مرحبا سي عبد العزيز. إضافة اللي بارك الله فيك. إضافة اللي عندي أستاذ عبد الغني هي أشكر بعدا الأستاذ المغاري على هذا العرض القيم، الحقيقة ما خلالنا ما نقولوا. عندي إضافة بالنسبة للأوفيس 365، وأنه من المميزات ديالو أنه تيوفر لنا مميزات ديال أوفيس 2019 أونلاين، يعني جمعهم بجوج، وهذه هي الميزة من زيادة ديال أوفيس 365. واللي كنت عند الأساتذة بأنه راه هذا الأوفيس 365 راه الناس الاخرين انه راه تيبيو عليه، هي تقريبا $7 للشهر. وبالنسبه لنا حنا كاساتذه الحمد لله عندنا مجانا، وهذه هي المعلومه اللي بغيت نضيفها السي. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا سي العطراوي. تفضل استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام.
اولا كنشكركم على هذا العرض، الحق عرض قيم يعني لم بجميع المميزات ديال البوينت. عندي فقط تساؤل واحد، هو في خصوص فيما يخص البرنامج اللي كيسجل عبر الهاتف. واش ملي كنحبس الهاتف، ملي كنحبس التسجيل وكنعاود نرجع، واش هذيك اللقطه ديال كتحبس التسجيل واش كتبان في الفيديو او لا، والطريقه كيفاش يمكن نحذفها؟ وشكرا لكم على هذا الوقت. سي احمد شكرا جزيلا. سي جواد البغاري يقول لك تفضل تجاوب على هذا. لا سمعتي السؤال، ما سمعتيش نعاود لك. وي كنسمع دابا السي عبد الغني. هي ديك لا بارتي داك البوطون ديال البوطون راه تيطلع في التسجيل نورمالمون، وين راه يمكن تعاود تقطع سوا دي لوجيسيال اللي تيكون كموديفيو، سوا بلي لوجيسيال كيعطيك هو موديفي، ولا يمكن تستعمل. وي اسمح لي قطعتك، بس اللوجيسيال ديال اونجسترور ديكرون. دونك خاصنا نعرفوا انه هذا لونجسترور تيافيشا لينا داك البوطون ديال الديماراج، داك بلاي وديماراج ستوب في الاول وفي الاخر. دونك في التسجيل ديالنا خاصنا نحاولوا نخليو واحد الوقت شويه، نخليو واحد 2 سكوند لا 5 سكوند قبل ما نبداو في الاول وفي الاخر. في الاول والاخر، حيت فاش الاخر غادي يكون موديفي وغادي نقصوا باش يسهل علينا التنقيص. يعني الا كان المده قليله سمعك ما غاديش يبدا يبرزكم شي شويه في النقصان. اذا نحاول نخلي وقت كافي، واحد شويه ديال 5 ديال 10 ثواني، عاد نبداو التسجيل، عاد نبداو الكلام والتحدث، وفي الاخر كذلك باش نحبسوا لا ديابو نخلي واحد شويه الفراغ، عاد يعني تتخلينا عند الفراغ تكوندي فيه. السلام عليكم. بالاشاره السي عبد الغني، بالاشاره السي عبد الغني هذاك المونجسترور ديكرون انا خديته كوم ان اكزومبل، راه كل واحد يقدر يخدم باي لوجيسيال. هذاك لونجسترور سي جوست ان اكزومبل، انت طلع بزاف ديال لي جونس ديال لي زابليكاسيون. السلام عليكم. عفاك استاذ، بغيت نسولك عفاك على الكود اللي توصلنا في لادريس. واش على الكود اللي توصلنا في لادريس ايميل، واش لادريس ايميل اللي توصل فيها الكود واش هي الجيميل ولا ديك ديال التعليم ديال المطار؟ توصلتوا بها من عند السيد المدير ديالكم. المدراء كاملين لا تعلق الامر بالتعليم العمومي ولا الخصوصي عاملوا ديال التعليم كوامبا. وهنا راه اعتقد معنا السي سعيد كاديبي، السيد رئيس منظومه الاعلام حضر معنا اليوم. على كل لي زيميل لي كود اللي كتوصلوا بهم الكود هما لي كود ديالكم. الى التلميذ يعني الكود مسار، وبالتالي هذاك المود باس اللي غتوصلوا به هو اللي غادي تخدموا في يعني البرينون ديالك، برينون بوان لو نون ديالك @، تعليم بوان با، والمود باس ديال السيد المدير هو داك اللي باش غتدخل. اذا انا استاذ الكود اللي غادي يوصلنا ما غاديش يوصلنا في لادريس جيميل، وصلنا في لادريس اوتلوك. شوف نتوما دابا المدراء كيفاش تواصل مع التلاميذ ديالو. كاين اللي يرسلوا عبر الواتساب، يعني كيقلبوا على وسيله من الوسائل اللي ممكن لهم يوصلوا دوك لي كود للتلاميذ بها. كاين اللي في الظروف العاديه كاين اللي تنقد، ولكن نتوما غالبا اما يرسل لكم عبر الواتساب ولا كيرسل لكم عبر يعني اي ممكن بالهاتف، ممكن لو المهم هذاك الكود اللي كيرسل لكم راه هو ديال التعليم ماشي ديال الجيميل. حيت داك الفورمولير اللي كاين تاع جوجل النهار اللي عمرناه قال لك كونكوا راه غادي يوصلنا الكود ديال باش نفعلوا في الايميل اللي كيدنا به، ولكن حنا كيدنا في جيميل وما وصلناش داك الكود. تنقلوا غير اونلاين، ما يمكنش ندخلوا بلابليكاسيون دابا، تنقلوا غير باج ويب. السلام عليكم. تحيه للجميع. عندي واحد السؤال بالنسبه للتعليم الخصوصي، انه تعطوا ادمينستراتور واحد لواحد اداري، وبالنسبه لي انا كاستاذه في التعليم الخصوصي ما عنديش صلاحيات كثيره، عندي بحال التلاميذ بحال انفيتي. واش هذا غير على التعليم الخصوصي ولا ما فهمتش كيفاش؟ لان ما كيسمح ليش باش ندير بزاف الصلاحيات. اذا داك البروبريتير اللي هو واحد في المؤسسه اللي هو اداري واحد وتيكون هو اللي عنده الصلاحيات، انا ما عندي والو، كاني بحال تلميذ، ممكن يخرجني ممكن يدخلني، ما عنديش. بغيت نسول على السؤال هذا. شكرا.
نعرف. مرحبا. وهذا هو الجواب اللي بديت به. قلنا هذا السؤال طرح بزاف المرات كيتعاود تيتكرر، وشرحناه في الجروب ديالكم ديال التعليم الخصوصي. وملي تكلمت دابا مع السيد المدير ديال طريق بن زياد راه قلت لكم بان واحد الفيديو جد ممتاز ومبسط وسهل الاستعمال، وهو داروا وضعوا هنا الاشاره ديال جميع يعني سواء التعليم الخصوصي ولا العمومي. يمكن لكم ترجعوا لهذاك اللين وتشوفوا هذاك الفيديو كيشرح لكم كيفيه ان ماشي المسؤول في المؤسسه الخصوصيه ولا غيبقى كيتحكم، غادي يكري واحد القناه وياخذ واحد ذاك الاستاذ يولي هو اللي كيتحكم، يولي هو اللي عنده الصلاحيات اكثر من الصلاحيه ديال التلميذ. ما يبقاش التلميذ كما كنقولوا في الاول كان هو بروبريتير والاستاذ كان انفيتي وهو عنده الصلاحيات اكثر منه، لا كيولي الاستاذ هو اللي كيتحكم في العرض وفي لا غينيون في كل ما يتعلق بالقسم. شكرا. السلام عليكم. عندي واحد التساؤل. عليكم السلام. فيما يخص الاستفاده من التكوينات، توصلنا حنايا من طرف السيد المدير ديال المؤسسه بالليان ديال التسجيل، وفاش دخلنا عمرت انا هذوك المعلومات، ودابا سمعنا على صوتكم انه راه بالنسبه داك الايميل، هو حيت في الايميل ما مذكورش الايميل ديال التعليم، مذكور غير الايميل. حيت عندي شي تكوينات وكانت عنده تكوينات عاديه زعما ايميل شخصي. دابا قلت لنا انا الكود، كنا تنسنى الكود ما كاين والو. دابا قلت لنا انا الكود راه غادي ترسل في التعليم ام ا، واش خاص نعاود نعمر استماره وندير فيها التعليم ام ا؟ ما عرفتش. هذا هو التساؤلات وشكرا. مرحبا. لا هو اطلب لكم جوج ديال لي زيميل. اول ملي عمرت داك الفورمولير بدا بالايميل بيرسونيل ديالكم، وفي الوسط من بعد ما طلبنا المدير ما عمرتوا الخانه اللي كتهم المديريه الاقليميه تبع البريد الالكتروني، وكتبنا بين مزدوجتين ولا بين كفتين تعليم بواما، يعني طلبنا لكم اجباريه ديال التعليم بواما. غير الناس ديال التعليم الخصوصي هما اللي طلبنا منهم حيت ما عندهمش تعليم بواما قلنا لكم تعاملوا معنا بالبريد الشخصي ديالكم. المهم في هذه الحاله الا ما سلتوش لينا هذاك ديال التعليم هذاك الاخر ديال الجيميل كنرجعوا حنا لرقم التاجير وكنعاودوا نشوفوا العمليه كي دايره ونتواصلوا معكم. يعني تتزادنا حنا خدمه ولكن ما كاين بس. شكرا. شكرا. كتصلوا ان شاء الله. مرحبا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليكم، واحد الطلب اذا كان ممكن تبارطاجيو معنا التسجيل ديال هذا اللقاء وديال يوم الاثنين، لانه وقع واحد المشكل في لوليان. حنا تبعنا واحد لوليان اللي كان ديجا كان نهار اثنين، ولكن تفاجئنا بواحد لوليا اخر ما دخلناش كرجينا مع لافان ديال اللقاء. شكرا. مرحبا السيد المدير. كما شرط راه هو هذاك لوليان راه مصاوب هذيك لاشين، مصاوبه مجموعه ديال الاطر على راس مسير رشيد العتيق والسيد مو. ها هو راه الاشاره ديالكم يمكن لك تافيشي غير في هذاك ديك لابار اللي عندك في القدام اللي فيها بارطاجيو فيها 3 بوين وحدها واحد العلامه. هذيك العلامه راه كتبين لك هذا الشرط، يعني الدردشه المباشره في هذيك مسير رشيد العتيق يعني وضع هذاك الرابط كوبي وتكوليه ولا الطرق باش تكون تساعدك. يعني راه هو الاشاره ديالكم. يمكن لكم ترجعوا الحصه الاولى الدرس الاول والدرس الثاني. مرحبا سي جواد. بالنسبه لهاد لي بريزونطاسيون ديال باوربوينت راه كاين في لاشين تاع يوتيوب. دونك هنا السي جواد كيوضح لنا بان الا سمحتوا السي جواد وضح لنا جوج المسائل. المساله الاولى هاد لا بريزونطاسيون اللي قدم السي جواد فيها شقين. الشق الاول اللي هما هاد لي فيديو، هذوك 6 ولا 7 لي فيديو اللي قدمنا لكل واحد شحال كتستغرق الوقت ديالو، هذا 7 دقائق هذا 8 هذا 10. هذوك لي فيديو وضعوهم السي جواد المغاري في لاشين، ولكن بالنسبه للتسجيل الكامل ديال هذا ديال الحصه غادي تلقاوه حتى بعد ما يتم المونتاج ديالو نوضعوه حتى هو في لاشين. مرحبا. تفضلي يا استاذه. شكرا. عفوا. السلام عليكم سي عبد الغني. مرحبا استاذه. السلام عليكم الاساتذه جميعا. السيد المدير الاقليمي السي محمد بن القرشي، فقط التدخل ديالي كنشكركم بزاف. هذه ثاني مره كنتصنت وتنتابع اللقاء ديالكم على اختك السي عبد الغني. ثاني مره كنتبع اللقاء ديالكم. ما عندي ما نقول لكم الله يعطيكم الصحه، وكنتمنى هادشي يستمر ديما
وان شاء الله تبعد هذه الجائحه ان شاء الله يبعدها علينا ويبعد على جميع امه محمد اجمعين. فنتمنى ان شاء الله تستمروا في هذه اللقاءات القيمه وما عندي ما نقول. شكرا جزيلا استاذه لاله مريم واستاذه الاعلاميات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه الكلالي خديجه اعداديه السعاده. اولا تنشكركم على هذه المجهودات اللي كديروا وما ادراك ما السعاده. بارك الله فيك. ثانيا انا تبعت كاع هاد الورشات، كلشي مزيان بارك الله فيكم. بقات عندي واحد السؤال، انا دابا ملي كنخدم في تيمز كنخدم بداك لو طابلو بلون انستاليتو باش كيدخلوا عندي لي زيليف كيخصهم يعطيو واحد كيدخلوه بالجيميل ديالهم. ملي كيدخلوا عندي ما كنعرفش، باقي الدراري كيمشيو ليا لدوك كيحركوا ليا شي حاجه، وهذا مازال ما عرفتش منين نضبط باش ما باقيش يقيسوا ليا داكشي اللي كنكتب. مرحبا، تيحضر معنا السي رشيد العتيق. يعني هو اللي قدم الدروس، هو استاذ يطال معكم في المؤسسه، وفي نفس الوقت هو اللي قدم العرض ديال تيمز. يمكن يتفضل مشكورا السي رشيد العتيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السي عبد الغني، استاذه خديجه بارك الله. مرحبا. بالنسبه دابا للاسف انه ما كملناش هذيك الورشه الثانيه. كنا شفنا كنا طرقنا لهذه الطريقه ديال التحكم في هذاك اللقاء التزامني. نقدر نبارطاجي معك ليكرون السي عبد الغني؟ تفضل. ولكن ما غياخذش الوقت بزاف، بسرعه باش نشوفوا هذاك ياك. تو دو سويت باش غير نشوفوا غير الطريقه منين كيفاش سميتو صافي. تفضل. كتبان لك خوان سي عبد الغني؟ كتبان السي رشيد. دونك المرحله الاولى فاش كنديروا الاعدادات لهذاك البث المباشر ولا الدرس المباشر من بلانيفيي الريونيون، كنرجعوا ملي كنديروا البلانيفيكاسيون كنعاودوا نرجعوا لهنايا لهذاك الريونيون. تيبان البيرو عندك دابا السي رشيد؟ ما كتبانش لك. دابا لا تيبان يسير كتبان. دونك ملي كنديروا البلانيفيكاسيون ممتاز. بالنسبه ملي كنديروا البلانيفيكاسيون الغيونيون كنعاودوا نرجعوا لهنايا، كنرجعوا لهاد اوتر اوبسيون، كندخلوا للديتاي ديال الغيونيون وكنجيو لهاد الاوبسيون دو لا غيونيون. من هنايا اوبسيون دو لا غيونيون كيفتح لنا واحد الباج ويب جديده. كنتسناوها كتعطل واحد شويه، كتبقاو تسناوها تتفتح. دونك من هنا هذا هو المشكل ديال هذه كتعطل باش يعيشوا معنا حتى السي رشيد يعيشوا معنا. لو اشتغلنا بهذه الطريقه ديال المباشر، شنو هو الاكراه اللي كنا غادي نتعرضوا ليه؟ هو كل اللي بغيتي تبدا تشرح كل من صفحه لصفحه باش تافيشا كامله، خاصك شحال الوقت كتسنى فيها. السلام عليكم سي عبد الغني. سي ريان، راه عندي واحد الفيديو واجد، راه ممكن انا غادي نبارطاجيه معكم دابا. غتسمح لينا الله يجزيك بخير تنكملوا، راه حنايا سي ريان يكمل هذا سي ريان وتفضل. الله يكبر بك سي ريان، نعطيك الكلمه اخويا سي ريان. سالوا لكم الكلمه. دونك كتبان لكم هاد لاباج كتبان. تفضل سي رشيد. دونك كندخلوا كنعاودوا نديروا داك المود باس وهذا الاسم المستعمل كونيكتي. دونك هادشي اللي كيبان لنا هنا. كتبان لكم هاد لاباج سي عبد الغني؟ كتبان. تفضل. تبان. دونك هاد المرحله راه مهمه بزاف. قبل ما ندير اي درس مباشر مع التلاميذ خاصني ضروري نرجع لهاد لي زوبسيون دو لا ريونيون. دونك هنا راه كاين شي حوايج ما كانوش ولا عاد داروهم جداد. المهم هنا كي بو ايفيتي لا سال داتونس. المهم هنا بالنسبه نتا كتقاد هذيك الغيونيون ديالك، مثلا الاعضاء اللي عندك في لا كلاس، مثلا التلاميذ اللي عندك في لا كلاس كتطرد لهم هاد
مومبر دو مون اورغانيزاسيون كتختار هذه، يعني لي مومبر اللي عندك في لا كلاس هما اللي كيتخطاو هذيك لا سال داتونت، ولا انت كتكونفيغريها كيما بغيتي تقدر تردها تو اي واحد يقدر يدخل لا سال يدخل ديريكت بلا ما يبقى يتسنى في لا سال داتونت. دونك هنا في الغالب كنخليو هاد مومبر دو مون اورغانيزاسيون توجور ليسي لي زابلون ينيغي لا سال داتونت. هنايا عاوتاني كتعاود تكونفيغوري انت هاد لا سال داتونت ديالك، ما تخليهمش يبقاو ما بغيتيهمش يبقاو يتسناو في لا سال داتونت كتخليها وكتردها وي. وهنايا كتبقى توصل بهذوك الرسائل اللي دخل اللي خرج اللي عندك اللقاء. هنايا دونك هاد الجوج هادو من الاحسن يبقاو وي بجوج، ما كاين حتى مشكل. هنا فين كاين عندنا الخدمه هنا في هاد كيبو بريزونتي. دونك هنا بحال دابا انا شوفوا انا اختاريت هنا مو اونيكمون، علاش؟ باش انا ملي كنخدم هذاك اللقاء المتزامن كنبقى انا المتحكم الوحيد جو سوي لو بروبريتير، كنبقى انا الوحيد اللي كنتحكم في هذاك اللقاء، انا اللي كنقدر نبارطاجي ليكرون. التلاميذ ما يقدروش يبارطاجيو ليكرون، ما يقدروش يتحكموا ليا في اللقاء. بحال دابا انت كتكون فاتح اللقاء كتشرح الدرس وكيجي التلميذ الا خليتي ليه هاد التو، الا خليتي هاد التو ولا هاد المومبر ولا هذا يقدر التلميذ يبارطاجي ليكرون ويحبس عليك انت ليكرون ولا بحال هكا. هذا هو المشكل. دونك هنا في هاد تختاروا هاد مو اونيكمون هنايا، وكتبقى انت الوحيد اللي كتحكم في البارطاج ديال ليكرون. يعني التلميذ ما يقدرش يبارطاجي شي حاجه مع التلاميذ وما يقدرش. كتبقى واحد الحاجه هي لو سون، هو اللي فيه المشكل ديال الميكرو، هو انك انت في الاول واخا كديزاكتيفي لي ميكرو كيبقى هذوك لي ميكرو الا ما التلاميذ نبهتيهم من البدايه انهم ما يفتحوش لي ميكرو حتى تعطيهم الاذن، وهذا هو اللي كيبقى. اما هنايا بالنسبه للبارطاج هنا خصك ترد ديما هاد مو اونيكمون باش تبقى انت الوحيد اللي تحكم في لا بريزونطاسيون وما تخليش التلميذ يبارطاجي شي حاجه مع التلاميذ. ومن بعد كنديرو انغوجيستري، كنتسناو نديرو تيرميني وصافي. دونك هنايا في هاد الحاله كنتحكم في لا ريونيون ديالي انا بوحدي. سي عبد الغني شكرا سي رشيد. شكرا اخويا سي رشيد. مرحبا صافي الله يسر. كان معنا السي ريان عنده شي ملاحظه باش نعطيه الكلمه يتفضل، وتحضر معنا السي سعيد كاظمي السيد رئيس منظومه الاعلام باش تو نعطيو الكلمه لك شي اضافات، وبذلك نعطيو السيد المدير باش نعطيو السيد المدير الاقليمي باش سي عبد الغني يختم لنا اللقاء. تفضل السي ريان. هذا الشريط اللي كيوضح الطريقه ديال منع النشر او اي شوشره خلال الحصه انا تقسمت معكم حاليا في المحادثه. اللي الملاحظه الوحيده هو انه ضروري باش نمنع اي شوشره ضروري ما ندخل عن طريق البرمجه من الكالندري، ولو 30 ثانيه قبل انطلاق الحصه ندخل الكالندري نختار التوقيت والتاريخ وندير هذا التوضيح اللي قدمه السي رشيد. وشكرا. الفيديو هو الفيديو تقاسمته معكم. شكرا جزيلا السي ريان. هكذا الفنا معاهدنا. واخا سير الكلمه عند السي سعيد الا كاين شي. استاذ اسمحي لي بلاتي استاذه. اسمحي لنا استاذه. السي عبد الغني. كاين شي اضافه سي سعيد؟ مرحبا بك. ما كاين حتى شي اضافه. كنشكر الحضور الكريم، كنشكر الاساتذه على الحماس ديالهم على الحضور ديالهم المكتف، ومره ثانيه عواشر مبروكه، واتمنى التوفيق لجميع الاساتذه. وكنحيي سي جواد على العرض ديالو القيم، واخا كان شويه صريح غير هو في الحقيقه عرض قيم وكان شامل. غير اللي نصح الاساتذه ما يديكوراجاوش، لان شافوا لا بروميير فوا هذه غير شي تونسيونس باش كتشجعهم باش على البحث وعلى الاقدام. خصنا نبداو، خصنا نمارسوا هذا راه غادي نستوعبوا ان شاء الله. شكرا للحضور. شكرا سي سعيد. حنا كنحييو التواجد ديالكم معنا في كل لقاء من اللقاءات اللي كتكون منذ الانطلاقه حتى النهايه ديالو. باش راه اللقاء شيق ولكن يعني ما غنقدروش نشدوكم اكثر من اللازم. كما فوق من ساعه ونصف اللي حددنا. تفضلوا استاذه على اساس باش تكون اخر مداخله باش نختموا اللقاء ديالنا. واخا بارك الله فيك. واخا معكم استاذه سهام من الاعداديه السعاده.
معكم الأستاذة سهام منال من إعدادية السعادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم بزاف على اللقاء وعلى التكوينات. الشكر موصول أيضا للمدير الإقليمي والأساتذة مجموعة جيني، الأستاذ رشيد العتيق اللي مصبعينه كنكمل التكوينات كنكملوا ليه في الخاص. شكرا بزاف. غير واحد السؤال، سمعت بأن كاينه قناة اللي غادي يكونوا فيها يجمعوا فيها هاد لي فيديو اللي دازوا كلهم. انت عرفتوا اللي كيتعلم كيبغي يشوف يعاود ويشوف. انا ملي كنخرج من الغيونيون ما كنعاود توصل للمونجسترومون. الا يمكن تعطيونا الرابط ديال القناه ولا لا غير. شكرا جزيلا. مرحبا استاذه. الرابط راه هو قدام عندكم في الشات كما قلت لكم. حدا دوك لي 3 بوين اللي عندكم كاين داك اللوغو الحمر اللي هو كتراكروشيو منه يعني كتوقفون من خلاله البث ديال العرض. قبل منه كاينين دوك الجوج ديال اللي كيافيشيو لكم لي بارتيسيبون لائحه اللي حاضرين. وقبل منها كاينه ديك لا كونفرساسيون. يعني في لا كونفرساسيون راه السي رايان وضع الروابط والسي رشيد العتيق وضع حتى هو الروابط. لكن يعني قبل ما نختموا باش ما نعطي الكلمه السيد المدير. استاذ نعم استاذه. فكر استاذ، راه انايا كنت صيفط لك واحد الايميل على ود هذاك التكوين عن بعد، وللاسف راه ما توصلت حتى بشي كود داكتيفاسيون. لكم توصلنا ب 300 كود، رسلنا ل 300 واحد والعدد راه فاق 700 طلب. وبمجرد ما تنتوصلوا من عند ديال جيمي ديكس يعني سيرتي بورت باللائحه بالكود كنرسلهم العدد اللي باقي ما توصلوش. ان شاء الله قريب العاجل غتوصلوا استاذه. واخا شكرا استاذ على اللقاء، وشكرا لكم على المجهودات اللي تقوموا بها استاذ. شكرا لكم. مرحبا استاذ. سؤال اخر بالنسبه لي موندغ هما اللي كيشوفوا هذاك الفيديو اللي صيفط الاستاذ زياد. ما انا ماشي مومبر، ما عرفش فين نلقاه. فعلا استاذ. انت استاذه نفس الملاحظه. نفس الملاحظه انا عندي ديزاكتيفي. لكم بخير. هاد الفيديوهات كاملين غادي نديروا روابط ديالهم مادام كلكم اطر ديال التعليم. هاد الرابط غادي نحطوه في الجروب. عندنا جروب ديال الساده المدراء ديال الثانوي غنحطوه عندهم في الجروب ديالهم في الواتساب، وغنوضعوا نسخه في عند الاعدادي والابتدائي والتعليم الخصوصي باش كل مدير تيقسموا في المجموعات الداخليه المؤسسه باش الجميع يتوصل به، واللي ما توصل بهش يمكن ليه يتواصل معنا مرحبا غنسولوا به الجميع. شكرا. نذكركم بانه مرحبا العفو. اللقاء المقبل ان شاء الله ديالنا غادي يكون غالبا بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله، غالبا الاثنين اللي غادي نشوفوا فيه لي فورم مع الاستاذ السي يوسف الكناني. نخليكم تسرحوا هاد 3 ايام ولا 4 ايام وحنا غادي نكملوا التهيئ ديالنا. كلمه اخيره للسيد المدير الاقليمي مشكورا باش يختم لنا اللقاء. شكرا السي القرني وشكرا للسي جواد على العرض قيم. وكنظن كيف قال السي سعيد الكديمي انه بالنسبه للاشتغال على بوينت ولا كرياسيون ديال الدروس ولا كرياسيون دي فيديو. دونك اللي يمكن نقولوا هو انه يعني بالاستعمال ومعاوده الاستعمال اننا نوصلوا للمستويات اللي بغينا. ما يفرح انه كيف قالت الاستاذه قبل قليل انه تيبقى يعني التواصل بين اصحاب العروض وبين يعني الاعضاء مشكورين ديالنا ديال جيني، كيبقى التواصل معهم حتى خارج هذه اللقاءات الافتراضيه. وهذا نوع من التعاون اللي في الحقيقه يثلج الصدر وكيفرح كيبين بانه الحمد لله يعني اسره التعليم بخير وعلى خير. يعني كاين تعاون، كاين تقاسم ديال التجارب، كاين يعني كل واحد كيحاول ما امكن انه يمد يد العون للزميل ديالو من اجل اننا ندوزو للمستويات اللي كنطمحوا لها جميع. في الحقيقه جد سعيد مره اخرى انني نحضر هذا اللقاء، جد سعيد انني نكون وسط واحد المجموعه ديال الزميلات والزملاء الاساتذه والمديرات والمديرين والمفتشات والمفتشين
مجموعه كبيره من الاخوان اللي كنشوف الاسماء ديالهم وكنحس بالحنين، نظرا لانه يعني تطرقنا بهم شخصيا علاقه العمل، علاقه الزماله، وعلاقه الاحترام المتبادل. وكنتمنى لهم بمناسبه هذا الشهر الكريم يعني كامل النجاح، كيف كنتمنى جميع الحضور الكريم. وكيف سيد الغني يعني امامنا مواعيد اخرى ان شاء الله، امامنا لقاءات اخرى. جميل جدا اننا نشوفوا يعني العرض، ونشوفوا الاسئله والتفاعل، ونشوفوا كذلك التعاون، ونشوفوا التدخل ديال السيد محسن ريان اللي هو يعني اطار ديال المديريه ومدير مؤسسه طارق بن زياد، وكيفاش بيناتنا حاضر هذا التعاون، وكيفاش حاضر هذا يعني تبادل التجارب. يعني انتم اسخياء بفائده المنظومه التربويه بهذه المدينه العزيزه وهذه الجهه العزيزه، ودمتم ان شاء الله متالقين، لاننا ان شاء الله ما يمكن تعطي الا الخير العميم، وما يمكن تعطي الا التفوق بالنسبه للجهه ديالنا. باش ما نطولش عليكم، شكرا بزاف، شكرا لكل واحد مد المساعده من اجل تنظيم هذه اللقاءات، واللي مهم كذلك من اجل انجاحها. والحمد لله اللقاء بعد اللقاء الله اننا يعني كنمشيو لقدام، واكيد اننا غنمشيو لقدام بحول الله في اللقاء المقبله بحول الله. شكرا لكم وتصبحوا على خير، الله صيامكم جميعا. شكرا جزيلا السيد المدير الاقليمي. بدوري اجدد الشكر للسي جواد على المحاضره ديالو والحضور الكريم، وللفريق اللي هو تيشتغل وراء الكواليس، وشكر خاص للسيد المدير الاقليمي اللي يحضر بعده صفات، وعلى راسها انه خبير ديال مجال المعلومات. فتحياتي اكبر واجلال له، وشكرا للحضور الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.